कांकड़ एवं चूड़ा को मिक्स करी एते स्वादिष्ट रेसिपी तैयारी करिबा जे खाइला लोक आश्चर्य हो जिवे आ न खाइला लोक मागी मागी खाइबे। खास करी पिला मानन को बहुत पसंद आसीबो। रेसिपी को लास्ट जाय निश्चय देखिबे। टिके भी भल लागिले गोटे लाइक, चैनल को सब्सक्राइब निश्चय करिवे। चलो तो स्टार्ट करिबा आजिर रेसिपी। तो ये आम प्रथमे रेसिपी मसला तैयारी करनेबा। गोटे मीडियम साइजर पियाज को टे बड़ बड़ काटिक नहीं गोटे लंका ऐड करी राग निज अनुसार कम बेसी रखिपारे। गोटे चामच जीरा ऐड करी अध चामच ऐड करवा धनिया पाउडर। यदि आपण मैंने चाहिए एठारे गोटा धनिया व्यवहार करें। किछि कोला रसुण नेबा। ये देखो किछि खंड अदा आ हालुका 2 ରୁ 3 चामच पानी नहीं यहाँ बाटी नेबा। यहाँ पूरा पेस्ट बाटिबानी हालुका टिके खदड़ा रहिले यार टेस्ट बहुत भल आसी। तो आमर मसला बाटिकी रेडी हो जाइए। तो ये देखो मुझे क्वांटिटी आप कम बेसी करें। तो ये देखो मीडियम साइजर कांकड़ 5टी नहीं जहाँ कि भल भाव में धोई नहीं। यही कांकड़र रेसिपी न खाइला लोक मागी मागी खाइबे। सर्वप्रथमे पिला माने बहुत पसंद करेंगे। तो दर्शक बंधु मैंने आज रेसिपी आपण मैंने कौटार देखुं कमेंट रे निश्चय जनइबे। समस्त को मुझे धन्यवाद जनइबी। तो देखो यही कांकड़ को आम यहीपरी गोल गोल शेप रे काटिबा। अलग शेप देले यही रेसिपीटी भल भाव में तैयारी हो न थाए। तो देखो सब कांकड़ काटी सारा गोटे जगार मुझे काढ़ी देइछि। आजिर यही कांकड़र मजादार रेसिपी टिके भी भल लगे गोटे लाइक निश्चय करदे। तो ये देखो गोटे गिना मु चूड़ा नहीं जाइए। बेसी क्वांटिटी रे नहीं ना गोटे मीडियम साइजर गिना रे चूड़ा नहीं जाइए। ताकू यहीपरी चालुणी रे आमे टिके चलई नबा। जो टिके धूली गुंड वाला रही जाए ताकू काढ़ी नेबा पई चलई नै साला परे पुणी सेम जगार काढ़ी नेला परे एठी देखंतु गोटे कढ़ई को मीडियम आंच रे गरम करि नेबा। गरम हो गला परे चूड़ा को ऐड करि देबा। आ याकू आमे मीडियम रो टिके कम आंच रे याकू 2 मिनिट पई भाजी नेबा। जेमिति आमे चूड़ा भजा किंबा चूड़ा घसा जो परी तैयारी करि थाओ सेम सेही परी आमे चूड़ा को भाजी नेबा। 2 मिनिट भाजिला परे हमर चूड़ा भल भाव में भाजी गला परे चूड़ा को आमे काढ़ी नेबा। तो एठी देखंतु हमर चूड़ा भल भाव में भाजी गला परे कढ़ई को भल भाव में धोई गोटे गिना पानी ऐड कर देइछि। बाटी रखिथिबा मसला को ऐड कर साला परे जार को आउर किछि पानी दे धोई नेछि। एठी ऐड करबा अध चामच हल्दी गुंड, लूण स्वाद अनुसार दे। एठी देखंतु अध चामच मु किचन किंग मसला ऐड करिछि। अध चामच आमे ऐड करबा तरकारी मसला गुंड आ सब तक भल भाव में मिक्स करि देबा। तो एठी देखंतु कांकड़ को ऐड कर देबा। बेसी पानी व्यवहार करबानी जेमिति हमर कांकड़ मिक्स हो जाउथबो सेम सेही परी आमे पानी रो व्यवहार करबा। नहले बेसी पानी हेले हमर रेसिपी पूरा खराब हो जाय पारे। तो एठी देखंतु एही क्वांटिटी रे पानी रहिबा दरकार। सब तक भल भाव में मिक्स कर साला परे हाई फ्लेम रे याकू 2 मिनिट फुटै देबा। दर्शक बंधु मैंने आज रेसिपी केमिति लागुछि कमेंट रे निश्चय जनइबे। टिके भी भल लागुथिले गोटे लाइक निश्चय करदेबे। तो ये देखो से 2 मिनिट भितर हमर चूड़ा ठंडा हो जाइए। एबे आमे याकू एहीपरी गुंड करिनेबा। नहले याकू आपण माने गोटे हेमदस्ता रे देई एहीपरी आमे याकू जेमिति कि गुंड करिनेबा। बेसी गुंड करबानी जेमिति कि मीडियम किछि खदड़ रहिबो किछि गुंड होइबो। एहीपरी टेक्सचर रे आमे चूड़ा को तैयारी करिनेबा। तो एठी देखंतु हमर चूड़ा केमिति टेक्सचर रे अछि किछि गुंड हो जाइछि आ किछि खदड़ रहिछि। एहीपरी करिनेला परे आमे गोटे गिना रे याकू काढ़ी नेबा। तो एठी देखंतु गोटे गिना रे काढ़ी नेला परे एठी मु ऐड करूछि गोटे चामच कॉर्नफ्लोर आउ एठी गोटे चामच ऐड करूछि बेसन। आ एठी ऐड करदेबा आमे स्वाद अनुसार हल्का लूण जोथिरे कि आमे बाकी तक रे तो लूण ऐड करिछे सेथि पे कम लूण ऐड करिबा आ भल भाव में मिक्स करि नेबा। बेसन एवं कॉर्नफ्लोर पे यार बाइंडिंग भल आसी। तो ये देखो आमर कांकड़ को चेक कर नेबा। देखो 2 मिनिट पर आमर कांकड़ 90% कुक हो जाइए। यहाँ आमे ढांकुणी खोली तार पूरा पानी को सोखी नेबा। जेमिति देखंतु एहीपरी हमर पूरा पानी भल भाव में सुखी जाइए। आ मसला पूरा कांकड़ रे लागी जाइए। एहीपरी टेक्सचर रहिबा दरकार। किछि समय याकू ठंडा करि नेला परे आमे एहीपरी देखंतु याकू कोट करि नेबा। जेमिति कि हमर कांकड़ ऊपरे हमर जो आमे पाउडर तैयारी करितिले सेटा भल भाव में लागी जिवो। एहीपरी करिवा द्वारा कोन होय कि हमर कांकड़टी बहुत क्रिस्पी हेइ थाए।
ଯେଉଁଥିରେକି ଖାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହିପରି ଗୋଟେ ପିସ୍ ନେଇ ଆମେ ହାଲୁକା ତା ଉପରେ ଏହିପରି ଗୁଣ୍ଡ ଆଡ଼୍ କରିଦେବା। ଆଉ ଏହାକୁ ଆମେ ଟିକିଏ ଝାଡ଼ିଦେବା ଯେମିତିକି ଏକ୍ସଟ୍ରା ଗୁଣ୍ଡ ପଡ଼ିଯିବ। ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ହାଲୁକା ହାଲୁକା ଦେଖାଯାଉଛି, ହାଲୁକା ହାଲୁକା ଲାଗିଛି। ଏହିପରି ଟେକ୍ସଚର ରହିଲେ ଆମର କାଙ୍କଡ଼ ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମୁଁ କିଛି ତିଆରି କରି ନେଇଛି, ଆଉ କିଛି ଆମେ ତିଆରି କରିନେବା ବାକିତକ ସବୁ। ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଗୋଟେ ପ୍ୟାନ୍ ଗରମ କରି ନେଇଛି। ଏଠିରେ ଆମେ ଏହାକୁ ଫ୍ରାଏ କରିପାରିବା, ନହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ତରିକା ମୁଁ ଏଠିରେ ବତେଇବି। ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ କିଛି ତେଲ ମୁଁ ଆଡ଼୍ କରି ନେଇଛି। ଆଡ଼୍ କରିନେଲା ପରେ ଏଠି ମୁଁ ରିଫାଇଣ୍ଡ ତେଲ ଆଡ଼୍ କରିଛି। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଏଥିରେ ସୋରିଷ ତେଲ ମଧ୍ୟ ଆଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ତ ଆମେ ତେଲକୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଆଞ୍ଚରେ ଗରମ କରିନେବା। ତେଲ ଭଲ ଭାବରେ ଗରମ ହୋଇଗଲା ପରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପିସ୍ ଏହିପରି ଆଡ଼୍ କରିଦେବା। ଆଉ ଏହି ସମୟରେ ଆଡ଼୍ କରିସାରିଲା ସମୟରେ ଆପଣ ଏହି ଟ୍ରିକ୍ଟା ଫଲୋ କରିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଚୁଡ଼ା ଯେଉଁ ଅଛି ଏହାକୁ ଆମେ ଏହିପରି ପ୍ରେସ୍ କରିଦେଲେ ବେଶୀ କାଢ଼ି ହେଇ ଆମର ତେଲରେ ଭାସେନି। ତ ଏହି ଟ୍ରିକ୍ଟା ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ, ଦେଖିବେ କେତେ କମ୍ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିରେ ଆମର ତେଲରେ ଚୁଡ଼ାଟି ଭାସିବ। ତ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଆଞ୍ଚରେ ଯେହେତୁ ଅଛି ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଆମର କାଙ୍କଡ଼ ଫ୍ରାଏ ତିଆରି ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ନିଜ ମନ ପସନ୍ଦ ଅନୁସାରେ ଯେତେ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବ୍ରାଉନ୍ ଦରକାର ସେତିକି ଆମେ କରିନେବା। ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ହାଲୁକା କମ୍ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ, ଆଉ ହାଲୁକା ବେଶୀ ମଧ୍ୟ ଚାହିଁଲେ କରିପାରିବେ। ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର କାଙ୍କଡ଼ ସବୁ ଛାଡ଼ି ହୋଇଗଲା ପରେ ଆମେ ଏହାକୁ କାଢ଼ିନେବା। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆଜିର ରେସିପି କେମିତି ଲାଗୁଛି କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ ଏହି ରେସିପିଟିକୁ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟେ ଥର ତିଆରି କରିବେ, ଦେଖିବେ ଘରେ କାଙ୍କଡ଼ ନ ଖାଉଥିଲା ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ଖାଇବେ, କେତେ ମନ ଇଚ୍ଛାରେ ଖାଇବେ, ବାରମ୍ବାର ଖାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଚ୍ ମଧ୍ୟ ଏଠିରେ ଆମର ଛାଡ଼ି ନେଇଛି। ତ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ରେସିପି ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଆସିବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ତିଆରି ହୋଇଯାଇଛି, ଦୁଇଥର ଆମେ ଛାଡ଼ି ନେଇଛେ। ଆପଣମାନେ ବାକି ତକ ଛାଡ଼ି ମଧ୍ୟ ପାରିବେ, ନହେଲେ ଏଠି ଗୋଟେ ଟ୍ରିକ୍ କରୁଛି। ତ ଟିକେ ହେଲ୍ଦି ଖାଇବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସେମ୍ ପ୍ୟାନ୍ ନେଇଛି ମୁଁ। ଏଥିରେ କିଛି ତେଲ ଏହିପରି ଆଡ଼୍ କରିନେବା, ସବୁଆଡ଼େ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କରିନେବା। ତେଲ ଭଲ ଭାବରେ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଯେଉଁ କୋଟ୍ କରିଛେ ଚୁଡ଼ାକୁ ଏହିପରି ଆମେ ସବୁତକ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆଡ଼୍ କରିଦେବା। ଏହି ସମୟରେ ଆମେ ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଲୋ ରଖିବା। ଯେତେବେଳେ ଆମର ତାୱା ଗୋଟେ ଥର ଗରମ ହେଇଯାଏ, ପ୍ୟାନ୍ ଗରମ ହେଇଗଲା ପରେ ଗୋଟେ ଥର ଆମେ କମ୍ ଆଞ୍ଚରେ ଏହିପରି ସବୁତକ କାଙ୍କଡ଼କୁ ଆଡ଼୍ କରିଦେବା। ଆଉ ଏହାକୁ ବିନା ଢାଙ୍କିକି ଆଡ଼୍ କରିସାରିଲା ପରେ ହାଲୁକା ତେଲ ନିଶ୍ଚୟ ଦେବେ, ନହେଲେ ଏହା ଭଲ ଭାବରେ କ୍ରିସ୍ପି ହେବ ନାହିଁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏହିପରି ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଆମେ ଏହାକୁ ଓଲଟା ପାଲଟ କରି ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବ୍ରାଉନ୍ କରିନେବା। ଆପଣମାନେ କାଙ୍କଡ଼କୁ ଛାଣି ମଧ୍ୟ ପାରିବେ, ନହେଲେ ଏହିପରି ପ୍ୟାନ୍ରେ ଫ୍ରାଏ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଦୁଇଟି ଯାକ ବହୁତ ଭଲ ଟେଷ୍ଟ ଆସିଥାଏ। ତ ତିଆରି ହୋଇଯାଇଛି ଆମର ଭଜା କାଙ୍କଡ଼। ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର କାଙ୍କଡ଼ ଛଣା ଭଜା ଦୁଇଟା ଯାକ ତିଆରି ହୋଇଯାଇଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଥର ଏହି ରେସିପିଟିକୁ ତିଆରି କରିବେ, ଦେଖିବେ ଘରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିବ। ଖାସ୍ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଆସିବ। ଏହାକୁ ଆପଣମାନେ ପଖାଳ ଭାତ କୌଣସି ସାଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ଖାଇପାରିବେ, ସେମିତି ହିଁ ଖାଇଯିବେ ପିଲାମାନେ। ଏହାକୁ ଗୋଟେ ଥର ତିଆରି କରିକି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଯେଉଁ ଆମେ ଫ୍ରାଏ ପ୍ୟାନ୍ରେ ଭାଜିଥିଲେ କାଙ୍କଡ଼ ହାଲୁକା ନରମ ହେଇଯାଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେଉଁ କାଙ୍କଡ଼କୁ ଛାଣିଥିଲେ ସେଇଟା କେତେ କ୍ରିସ୍ପି ଅଛି। ଏହିପରି କ୍ରିସ୍ପି ଆପଣମାନେ କାଙ୍କଡ଼ ତିଆରି କରନ୍ତୁ, ଯେଉଁଟାକି ଭାତ ଏବଂ ପଖାଳ ସହିତ ବି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ। ସେମିତି ହିଁ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଆସିଥାଏ ଏଥିରେ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ ଏହି ରେସିପିକୁ ଗୋଟେ ଥର ନିଶ୍ଚୟ ଟ୍ରାଏ କରିବେ, ଘରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଆସିବ। ନ ଖାଇଲା ଲୋକ ମାଗି ମାଗି ଖାଇବେ, ଖାସ୍ କରି ପିଲାମାନେ ଏହାକୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରିବେ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆଜିର ରେସିପି ଟିକେ ବି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରିଦେବେ। କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବା ଭୁଲିବେନି। ଏହିପରି ନୂଆ ନୂଆ ରେସିପି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ପ୍ରେସ୍ କରିଦେଇଥିବେ, ଯେମିତିକି ସର୍ବପ୍ରଥମେ ନୂଆ ରେସିପି ଅପଲୋଡ଼ ହେଲା କ୍ଷଣି ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ। ରହୁଛି ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।